ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं काजी इरफान साहब, RTO कश्मीर। अगर आप ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहते हो या आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। इरफान साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपका जो महकमा है जो वो ट्रांसपोर्ट के साथ डील करता है, हमारी मूवमेंट कहाँ से रहेगी, किस तरह की सुविधा होगी, कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो RTC सरकारी बसें चलती हूँ, RTC से चलते हूँ, स्मार्ट सिटी के बसेस हूँ या प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स चलाते हूँ, आपसे जानना चाहूँगा एज एन एक्सपर्ट कि क्या हाल है हमारे पूरे कश्मीर में। इज इट सफिशिएंट, आर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्टेड? सफिशिएंट तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पहले अगर हम देखें कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं जी, तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो लगता है कि हमने बहुत कुछ ज़्यादा अचीव किया है जी। तो आज अगर हम मेजर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत क्या है तो उसमें हम देखते हैं कि हंगरी रूट्स कितने हैं जी। आज के दिन में हम देखें कि हंगरी रूट्स बहुत कम है, जहाँ पे कोई ना कोई कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चल रहा हो, वो रूट्स इस वक्त मुझे लगता है 0 होंगे। अच्छा। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी की बात है, कुछ रूट्स पे जो रेगुलरिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो ज़्यादा है, कुछ रूट्स पे लोगों की अभी भी डिमांड है कि आपकी गाड़ियां तो आती हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। बट मैं आज वसूख के साथ कह सकता हूं कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की का जो सिनेरियो है, पूरी मैं वादी की ही बात करूंगा बिकॉज आई एम रिप्रेजेंट, मैं RTO कश्मीर हूँ, पूरे कश्मीर का मैं कह सकता हूँ हमारी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेहतर हो गई है। हाँ, जैसे कहते हैं कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, लोगों की डिमांड्स भी हैं, हम एनालाइज भी करते हैं। 2 अथॉरिटीज़ होती है हमारे पास, एक तो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दूसरी होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखती है, देखती है कि हमारी उसमें क्या ज़रूरियात है, हम उसमें बड़ी बसेस को स्टेज कैरेज परमिट के तौर पर जो स्टॉप टू स्टॉप चलती है उनके केसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देखती है और देखते हैं कि कई हंगरी रूट जहां पे भी हो एज पर द रिक्वायरमेंट वो उतने परमिट्स उतने इशू करती हैं, उतनी गाड़ियां प्लेस करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ज़रूरियात है ट्रांसपोर्ट की नज़रिए से जो हमें चाहिए तो वो उसका ख्याल रखती है। RTAs को डिप्टी कमिश्नर्स हेड करते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में यूजुअली कभी मिनिस्टर होते हैं या जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट एंड उसमें और कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो पूरी रियासत, जो पूरी UT का ख्याल रखते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे किस रूट पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहिए और अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स ले लेते हैं। इरफान साहब, हमारी जो RTC की सर्विसेज है वो कुछ इंटर स्टेट भी चलती हैं, उसका भी आप देख लेते हैं? उसमें भी हम देखते हैं जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। RTC हमारी सिस्टर कंसर्न है जो अलग है, बट सिंस RTO के साथ उनका हमारी यूजुअली मीटिंग्स भी रहती है, हम कुछ कमेटीज के जॉइंट मेंबर्स भी हैं। हाँ, हम श्रीनगर से दिल्ली, जम्मू और कभी एज पर द डिमांड जैसे अलीगढ़ या कभी जयपुर जाती है तो वो उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी हम ख्याल रखते हैं। बट हमारा रेगुलर सर्विस नहीं है, वो दैट्स ऑन डिमांड बेसिस पे उनका चलता है। जी। अच्छा, ये जो किस डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी जगह पर कितनी गाड़ियां हों, ये फैसला कौन करता है? जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं श्रीनगर की बात करूंगा बिकॉज मैं RTA का हिस्सा हूं, यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है वो हेड करते हैं, तो हमें डिमांड आती है कि इस रूट पे हमें इतनी गाड़ियां चाहिए। तो जो हम परमिट्स, जो हमारी लिबरल पॉलिसी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की हो, टैक्सीज की हो या बसेस की हो, जो लेकिन विद इन डिस्ट्रिक्ट हो, उसके सारे प्रपोजल्स हम
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सामने रखते हैं और उन पर फिर बहस होती है और हमें लगता है कि ये ज़रूरत है, ये जो डिमांड है लोगों की वो जस्टिफाइड है, तो अकॉर्डिंगली हम उतने इशूज़ परमिट्स इशू करते हैं। इरफान साहब, हमारे कश्मीर में व्हीकल पॉपुलेशन क्या होगी? इस वक्त अराउंड 9.75 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड है विद अस। अब उसमें स्मॉल एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, सारी व्हीकल्स, उसमें श्रीनगर इज एट नंबर 1 अराउंड 3.75 हमारा है, उसके बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये तीन मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी व्हीकल पॉपुलेशन है वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखती है। मतलब हर महीने कितने एवरेज गाड़ियां ऐड होती हैं? मैं पूरे ईयर का कह सकता हूं अराउंड 60 to 70,000 व्हीकल्स एड अप होती है पूरे कश्मीर में। पूरे कश्मीर डिवीजन में रजिस्टर होती है। जी जी। उसमें कुछ गाड़ियां यहीं से हैं, क्योंकि हमारे जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो यहाँ के डीलर्स गाड़ियां बेचते हैं वो डायरेक्टली रजिस्टर करते हैं। जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, सेकेंड हैंड हो, जिनको हम यहाँ री रजिस्टर करते हैं, उनको थ्रू आरटीओ ही रजिस्टर होना पड़ता है। सर, ये देखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं ये रूट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। यानी अगर किसी को अनंतनाग के लिए जाना है या कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर उसे लगता है कि यार मैं उसमें ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं है, वो कहीं दूसरे एरिया पे चला जाता है। उसको सिर्फ ये करना पड़ता है कि एक कैप्शन आपने रखा उन्होंने उस रूट का जो उसका है ही नहीं, लेकिन उस पर चलना उसकी मर्जी है। एक कॉलर जुड़े हैं पहले। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सज्जाद आफत पहले डूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी जी जी, पूछिए सवाल। हम इरफान साहब से मैं पहले वारली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी सर, मेरी डिमांड ये है कि हमारे पास जो अनंतनाग से गाड़ी निकलती है 4 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं होती है डूरू के लिए। 4 बजे के बाद? हाँ सर, नवंबर के महीने भी मैंने इरफान साहब के साथ यही डिमांड रखी। अच्छा। बट आज के डेट तक वो डिमांड वैसे रही जी। मोजबाना गुजारिश रहेगी इरफान साहब आपसे कि 6 बजे से गाड़ी से निकलनी चाहिए डूरू के लिए। आप चाहते हैं शाम के 6 बजे भी गाड़ी अवेलेबल हो? हाँ सर, सब सफर हो रहे हैं, स्टूडेंट पेशेंट सब सफर हो रहे हैं। मोजबाना गुजारिश रहेगी इरफान साहब आपसे। सजाद, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि पहले भी इन्होंने डिमांड की है। मैंने आपकी ये डिमांड नोट की है। इंशाल्लाह जो हमारे वहाँ पे ARTO है, मैं उनसे ये टेकअप भी करूंगा, उनसे रिपोर्ट लेके। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी कि आपने कुछ डिमांड की थी और मैंने ये, हाँ बस सब्जेक्ट टू कि वहाँ पे फिजिबिलिटी हो। सेकंड, जो हमारे अपने पैरामीटर्स है कि अब गाड़ी को हमने लगा दिया लेकिन फिर उतनी डिमांड ना हो, वो सारे पैरामीटर्स को जो मद्देनजर रखते हुए आपकी जो डिमांड है उसको हम एग्जामिन करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान अगर फीजिबल हुआ तो ज़रूर आपकी जो ये डिमांड है वो पूरी होगी। सर, ये जो पैरामीटर्स की आप बात कर रहे थे, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? सर, सबसे पहले डिमांड की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें किसी गाड़ी को वहाँ लगाना पड़ता है, बट इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल भी, बैलेंस्ड एक होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट रन व्हीकल सारी नहीं होती है। हम लोग जो डिफरेंट एसोसिएशंस है, मिनी बस एसोसिएशंस या बाकी जो चीज़ें उनको रोप इन करते हैं, उनके लिए इकोनॉमिकली ये फीजिबल हो। प्लस इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर डोर स्टेप तक गाड़ी पहुंचाए। हम जनरल देखते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को इस सर्विस की वजह से फायदा हो, तो तब ही हम वो जो कम से कम नजदीक पहुंच जाएं, आपने नजदीक पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, स्पेशली इन रूरल एरिया। अब श्रीनगर की बात करेंगे, एरिया बड़ा लिमिटेड है और यहाँ बड़ी गाड़ियां हैं भी नहीं। सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी बड़ी गाड़ियों से कवर यूजुअली नहीं होती है। यूजुअली लोगों की डिमांड होती है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक हम गाड़ी पहुंचाए या कहीं मेन स्टॉप तक पहुंचाए। इंटरनल जो इनर रूट्स है वहां गाड़ी पहुंचाना कभी फीजिबल भी नहीं होता और ट्रैफिक जैम्स का भी उससे खतरा होता है। इरफान साहब, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कम छो? बस अब्दुल बेनी बैठे मानस रशीद साहब फरमाइयो। मैं के सवाल आदियो सबस पियासा नंबर ऑफ पियासी ब्रोमोटर्स मनासन इधर गाड़ी से ना आता है। ये बस हेडलाइट नोस तो ब्लैक है ये खास के लिए ताकि शाम को सोच ऐसे जैसे शाम के लाइट आ फला पे हम से प्राइस लग चल गए
وہ چھُ تہِ کِہیٖنۍ. رشید صاحب بیٚیہِ سوال چھُ حظ یَتھ بیٚیہِ چھُ واریاہن گاڑٮ۪ن حظ آسان برٛونٛٹھ اوس پرٛیشر ہارن حظ بیک مگر وۄنۍ چھُ واریاہن گاڑٮ۪ن تیوٗتاہ پرٛیشر آسان کہِ اِنسان چھُ یہِ یہِ گِرِتھ ہٮ۪کان حظ. رشید صاحب نمبر زٕ نمبر ترٛےٚ چھِ بیٚیہِ یِم زن یِم ٹاٹا گاڑِ حظ چھےٚ تِمن چھُ واریاہن حظ دۄن سیٖٹن درمیان چھِ گیس واریاہ کم. ژوٗر کیٛازِ چھُ یِوان اِنسان یِوان ییٚلہِ تتھ منٛز بیٚہوان چھُ تِمن چھُنہ کانٛہہ پرٛژھان حظ مہربٲنی کٔرِتھ یِمن ترٛٮ۪نؤنی سوالن منٛز جواب. اکھ بوٗز مےٚ شاید لایٹ یِم چھِ شاید ونان تِمن اوس لایٹہِ پٮ۪ٹھ آسان سُہ ہاف کور بیٚیہِ چھِ ونان پریشر ہارن سۄ چھِ زبردست پریشر ہارن. ترٛٮ۪نوَے شِکایتہٕ چھِ اَسہِ نِش یِوان تہِ تہٕ أسۍ تُہۍ ؤنِو أسۍ چھِ ہر کُنہِ کمرشل گاڑِ چھُ آسان ضروٗری کینٛہہ ٹایمہٕ پتہٕ اَسہِ نِش فِٹنس خٲطرٕ یُن. تتھ خٲطرٕ چھُ اکھ بورڈ آف انسپیکشنز آسان یِم تہِ روٗلز کینٛہہ چیٖز چھِ یِم اورے مطلب تُہۍ عام طور بہٕ وَنو تۄہہِ مِثال کہِ ای بس چھےٚ اتھ منٛز چھِ ای بس منٛز چھُ أسۍ چھِ سیٖٹنگ کیپیسٹی وٕچھان مگر کینٛہَن گاڑٮ۪ن چھِ اورے الاوُڈ آسان کہِ تتہِ ہیٚکہِ اِنسان کھڑا تہِ روٗزِتھ تتھ چھِ أسۍ ونان سٹینڈنگ کیپیسٹی. سو اگر اکھ نفر کھڑا روٗز زٕ نفر کھڑا وی کین ناٹ کال اٹ اوور لوڈ بہٕ چھُس مِثال دِوان. سو اتھ چھِ آسان پیرامیٖٹٲرٕس پنٕنۍ دِتھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ چاہے یُس تُہۍ ہارنہِ ہٕنٛز کتھ چھِو کران یا یِمو لایٹِنگ ہٕنٛز کتھ کٔر یا ترٛیٚیِم ووٚن شاید یِمو سیٖٹہِ ہٕنٛز کلیر ٲس نہٕ یِہٕنٛز آواز یِوان کہِ شاید وِڈتھ دِس از ایز پر دا ARI یہِ چھُ بڑٕ اکھ اتھ خٲطرٕ چھِ اکھ آرگنایزیشن یِم اتھ یہِ کران چھِ. بیٚیہِ چھِ أسۍ چیک کران وی چیک 25 پیرامیٖٹٲرٕس آف اے ویٖکل ییٚمہِ وِزِ أسۍ اتھ انسپیکشن کران چھِ یا ییٚمہِ وِزِ أسۍ اتھ فٹنس دِوان. سیٹ اسپیسیفکیشن کی جہاں تک تعلق ہے جو 407 نمبر کی گاڑیاں ہیں ان میں تو اتنی چھوٹی سیٹیں ہیں کہ دو آدمی تو اس میں اکامڈیٹ نہیں ہو سکتے بچوں جیسی سیٹیں ہیں. پہلے تو ان کو اپروو ہی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہوئی اپروو گٔمژٕ بٹ تتھ منٛز تہِ چھِ پتہٕ واریاہ أسۍ وٕچھان پننِس انسپیکشنس منٛز کہِ یِمو چھِ آسان تتھ منٛز الٹریشن کٔرمٕژ بٹ وۄنۍ فِگٲرسن منٛز ونو بہٕ کہِ أسۍ چھِ اِٹس اِن کرور یوٗتاہ أسۍ چالان چھِ کران یِمن وایلیشن پٮ۪ٹھ. تو لُکن چھِ ہاں کیونکہ اگر ایک بندے کو بھی تکلیف پہنچے گی یہ چھُنہٕ پتہٕ ماننہٕ یِوان کہِ اَسہِ چھُ پوٗرٕ اِمپلمنٹ کوٚرمُت کِہیٖنۍ بٹ آی ایشور یوٗ کہِ اتھ منٛز چھِ سٲنۍ بڑٕ سٹرکٹنس آسان. کینٛہن چیٖزن منٛز چھُ اَسہِ واریاہ زیادٕ سٹرکٹنس تھٲومٕژ تتھ منٛز چھُ یہِ تہِ کہِ یِم پیرامیٖٹٲرٕس فٹنس خٲطرٕ ضروٗری چھِ آسان تِم گژھن سٲری کور گژھٕنۍ. سو یہ تینوں ان نے باتیں کہی انشاءاللہ الرحمن میانہِ اکھ چھُس بہٕ یِمن ایشور تہِ کران بیٚیہِ اپنے ٹیم کو بھی میں ڈائریکشن دوں گا کہ انشاءاللہ اتھ منٛز گژھِ نہٕ کمپرومائز گژھُن. سر ایک تو یہ جو ٹریفک کی ریگولیشن وغیرہ جو ہوتی ہے یہ تو ٹریفک پولیس دیکھتا ہے. آپ خود بھی فیلڈ میں آتے ہیں؟ اَسہِ چھُ ایکچولی RTO چھُ آسان ملٹِپل رولز. اکھ چھُس بہٕ لایسنسنگ اتھارٹی یُس مےٚ ووٚنمو کہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ تہِ نفرس کامپِٹنٹ باسہِ اَسہِ کہِ یہِ ہیٚکہِ ڈرایو کٔرِتھ وی اِشوٗ ڈرایوِنٛگ لایسنس سُہ چھُ RTO سُنٛد رول. دوٚیِم چھُس بہٕ رجسٹرنگ اتھارٹی یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن گاڑٮ۪ن ہٕنٛز یِم تہِ نیبرٕ نایہِ گاڑِ چھِ یِوان. ترٛیٚیِم چھُس آی ایم آلسو پارٹ آف د انفورسمنٹ ٹیٖم اِوٕن دو سُہ چھُنہٕ اَسہِ تیوٗتاہ مین پاور چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ ہیوٗمن رِسورس یوٗتاہ اَسہِ سون یُس سِسٹر ڈپارٹمنٹ ٹریفک ڈپارٹمنٹ چھُ یِمن چھُ دے ہیو گاٹ اے ہیوٗج یُس ہیوٗمن رِسورس. اَسہِ چھُ ہر ڈسٹرکس منٛز ؤنۍتو سرینگر بہٕ وَنہٕ اِٹس اراوُنڈ 12 to 14 پیٖپل. تو مگر اَسہِ چھُ ARTO فلاینگ سکواڈ آسان یُس پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ سُہ تہِ چھُ کران یوٗتاہ تٔمِس ہیٚکہِ پاسبل گٔژھِتھ وہ بھی انفورسمنٹ کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. تو فیلڈ میں ہوتے ہیں ہاں اس فیلڈ میں ہم بھی ہوتے ہیں. RTO تہِ چھُ آسان بہٕ تہِ چھُس مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ نیران. اوترٕ اوس لاسٹ ٹایم اوس اَسہِ فوکس سپیشل فوکس تھوٚومُت کہِ یِم سکوٗل بسز چھِ یِمن منٛز گوٚژھ CCTV آسُن. تو اس کی امپلمنٹیشن سُہ ڈایریکشن کٔرا یِمو ساروی سکوٗلو تتھ منٛز امپلمنٹ کوٚرا سُہ تتھ خٲطرٕ اوس مےٚ تہِ گوٚو پتہٕ انفارچُنیٹلی پتہٕ گوٚو تھوڑا سا گٔے حالات روٗدۍ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ تو وی کوڈ ناٹ کنٹینیو اٹ. تو مگر الحمد للہ وی آر آلسو پارٹ آف دس جو ہم کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ کا. ہاں سر چھنہٕ تیٖژاہ ویزیبلٹی چھنہٕ امہِ موٗجوٗب کیٛازِ نفری چھِ بالکل کم. ٹریفک کے جو بندے ہیں وہ آلموسٹ ہر کارنر پہ ہوتے ہیں. چلیے اتنی انفارمیشن ہمارے لیے بہت ہے کہ آپ خود بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں. وہ ہیو اے کالر سر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہلو. ہلو جی اپنا تعارف دیجیے. نام بتائیے. اچھا پوچھیے اپنا سوال. آواز آپ کی تھوڑا سا کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی اہن حظ تُہُنٛد سوال بوٗز صاحبن. تُہۍ بوٗزِو یِم
ای بس کت تر من کھانا شک کہ دیٹ سن پبلک ٹرانسپورٹس من تہ ونکس میجر امپرومنٹ لیٹسٹ بیکاز آف دیز ریڈ بسز ای بسز ونان بٹ یہد نمبر بڑ لمٹڈ تو بیس سٹی خاطر یمو انڈر سمارٹ سٹی پروجیکٹ لگ بھگ 10 گاڑی تو اراؤنڈ 90 92 94 ونکس آپریشن بیکاز اٹس اے میکینکل چیز من بریک ڈاؤن تہ کن گاڑی گا نا یوجولی میٹنگن من ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ول ونان بی 10 گاڑی ان دا پائپ لائن انشاء اللہ رحمان یل تم گھن جوائن سنس فلیٹس مز ڈیفنیٹلی یم ایریاز ونیک تام یم کیٹر کران یا یم کیٹر کران مگر فریکوینسی تمن ون تیژا کی ییژا لکن ہز ڈیمانڈ انشاء اللہ سو گیپ فلنگ گی انشاء اللہ ایگزیکٹلی اراؤنڈ 100 ون کہا بیکاز یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ بٹ یوجولی تم میٹنگز من بار بار امیک ات پہ سٹریس کران تر من شاید یہ سکوپ کہ کرو باقی ڈسٹرکٹ نیئر بائی ڈسٹرکٹس تم تہ گھن تر من انشاء اللہ کور. سر ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم شو کا بہت خوشی ہو رہی ہے. میں سورا سے ظفر بول رہا ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے میں اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. جی جی. میرا ایک سوال ہے صاحب سے. جی. یہ شاید ان کے نالج میں ہو نہ ہو, میں سورا میں رہتا ہوں. جی. اور یہ پورا علاقہ ہے جو نان نوائزبل ہے اور وہاں بس اڈا تھا پرانے زمانے میں. ایک وقت میں تقریباً 30 سال پہلے تب 8-10 گاڑیاں وہاں ہوا کرتی تھی. جی. اب سڑک سے ہی میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے میٹرنیٹی ہاسپٹل تک وہاں ہر ایک علاقے کے لیے گاڑی نکل, اور وہ گاڑی کہاں سے نکل, وہ بالکل سڑک کنارے سے. اکثر اور بیشتر وہاں ٹریفک جام رہتا ہے. جی. جس سے نا انسان کو وہاں ایمبولینس کو رکنے کا خطرہ ہے, انسان کبھی مر بھی سکتا ہے وہاں. لیکن وہاں میں نے بار بار اس میں کوشش کی تھی کہ کسی سے ملوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آئی ایم ویری صاحب سے بات کر رہے ہیں. authorities will look into the matter. This is a very serious matter. جی جی جی. Please. چلیے. ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپارٹنٹ اک ایشو. مے تھوڑا سا آئیڈیا ات متعلق. اکھ دہ برونٹھے آئے مے نفر تت پہ تم کرے ات متعلق. انشاء اللہ رحمان سنس تہ تلو وہ یہ میٹر یہ رود مے کور یہ پنہ جائے ریکارڈ تہ ات ٹریفک ڈپارٹمنٹ ست کرو انشاء اللہ جوائنٹلی ول ٹرائی ٹو لائک تس کوشش کرو کم سے کم کہ بیلنسڈ اپروچ تھو کہ کم سے کم یہ اکھ ٹرانسپورٹ تہ چل ٹھیک پہ مگر گاڑی سڑکن پہ آسن ست گژھِ نہٕ ہاسپٹلس تام کنس مریضس واتنس مز انشاء اللہ دشواری ڈفکلٹی ہوتی بہت زیادہ کیونکہ تر 2-3 ایشوز ات ملٹیپل ڈائمینشن. یہ سورا بیکاز بس آن اینڈ آف تپر ٹریول کران تہ بفور RTO تہ مے ایکچولی آئی واز پوسٹنگ سکیمز توے مے تھوڑا امیک پاے. اکھ وینڈرس انکروچ کیے سہ تھوڑا سا ایشو. سو مے چھُنہٕ باسان اتھ صرف ٹرانسپورٹ کی یوت انٹروینشن ضرورت. وی نیڈ سپورٹ فرام SMC تمن ست کرو انشاء اللہ کتھ تو بیٚیہِ باقین کوشش کرو کہ اتہ ما آسہِ یاڈو کینٛہہ زمین ومین اگر سکیمز یا بیٚیہِ کانٛہہ اتٮ۪تھ اویلیبل گژھِ تاکہ یم گاڑی سڑکن پہ روزان تم روزن ان شاء اللہ سڑکن پہ کینٛہہ. سر کچھ دیر پہلے میں ان کالر سے پہلے ہم روٹس کی بات کر رہے تھے کہ من مانے روٹس میں چلتے ہیں. تو اگر کسی کو روٹ الاٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اسی روٹ پہ چلنا تھا, دیکھیے وہ بیچ میں اپنا وہ روٹ بدل دیتا ہے اپنے من مانے روٹ پہ, تو دیٹ وہاں پر ڈفکلٹی رہتی ہے. اچھا ایکچولی پرمٹس مز نا یوجولی یہ بالکل لکھت آسان ڈیفائن کرت آسان کس ایریا ایون سمال اینٹیٹیز بالکل نا ای رکشاز یہند روٹس تان نوٹیفائی کرمت. اٹس ناٹ سم تھنگ وۄنۍ گوٚو اتھ منٛز تھوڑا لاجسٹک تہِ یِوان تہٕ بیٚیہِ چھِ یِہٕنٛز وٕنہِ چھِنہٕ أسۍ سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ ایگزِکیوٗٹ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ یِہُنٛد روٗٹس یُس یِمن الاٹ چھِ کٔرمٕتۍ ایز یُس مےٚ تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے کتھ وَنیمو کہِ اَسہِ چھُ ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی تتھ منٛز چھِ اَسہِ یِمن اراوُنڈ 73-74 روٗٹس دِتمٕتۍ یتھ پٮ۪ٹھ یِمن ای رکشاہن پکُن چھُ. سو بڑی گاڑیوں کی بات ہی نہیں ہے. ہر کُنہِ پرمٹس مز ای رکشاہن چھُنہٕ پرمٹ نہ تہٕ ایز پر دا روٗلز کِہینۍ بٹ ایز RTA چھُ اَسہِ یِمن روٗٹس تہِ دِتمٕتۍ ڈِفاین تہِ کٔرمٕتۍ یِمن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پکُن چھُ. بٹ آن اینڈ آف چھِ اَسہِ کمپلینٹس یِوان کہِ دیٹ دے آر تِم چھِ وایلیٹ کران یُس تِمن نارمز دِتمٕتۍ چھِ اَسہِ روٗٹس. کمپلینٹ چھِ مٔنٛزۍ واتان یِمن باقین گاڑین متعلق تہِ بٹ جہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور پتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان تِمن یہ کٔرِتھ وی ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. سر یہ جو ہنگری روٹس آج بھی لوگوں کو شکایت ہے کسی ایریا میں, مطلب اگر ہم سٹی کی بھی بات کریں, اسی صوبرہ میں ایک پرانا روٹ ہوا کرتا تھا
वहाँ से वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने मेन रूट से गाड़ियाँ चलाई तो वो पुराना रूट अभी हंगरी है, तो कुछ हंगरी रूट्स हैं उनमें गाड़ियाँ देने की जरूरत है। एब्सोल्युटली हंगरी हको न वनित जी, कीन बट फ्रीक्वेंसी से कम मन ट्रैफिक से वातान तिम इश्यूज वातान ट्रैफिक डिपार्टमेंटस पेवान कह एरिया करुन ब्लॉक तो ब्या एरिया तिमन दिन अल्टरनेटिव दिन ताकि तम स्मूथ फ्लो ट्रैफिक तो वो सोवरच कत करान 90 फीट साइड सह कंसिडर कर कि यह ट्रैफिक स्मूथ ट्रैफिक यह बिल्कुल तथ नो रूट प्रोन रूट बिकॉज वन तप लुक रोजान कह प्रॉब्लम तिज कंप्लेंट यूजुअली आसान बट वो हमने मेरी नोटिस में भी आई है तो पत कर मे कैन एसोसिएशन से कत इंशाल्लाह रहमान वेरी रिसेंट वन कमिंग टाइम्स तथ मज कम से कम मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तिम हेकन पकित रेगुलरली बट यूत पॉसिबल ग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने सह बढ़ाव तिम रूट साहब कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी, वालेकुम कम वालेकुम सलाम। जनाब सिटीजन रिटायर सिटीजन मगर खसान है पे खसान बाल बाल अच्छा अच्छा पेमेंट से दी कत पे नवाटा पे बाल बाल तान या सोर तान नवाटा पे सोर तामत अच्छा यम स्पेसिफिक रूट्सन स्पेसिफिक रेट लिस्ट मगर 2021 मज सोन फेयर लिस्ट द्रामत लास्ट नहीं ये सीनियर सिटीजन है मिसाल के तौर पर इनके लिए कोई कंसेशन है ना एज पर द रूल्स दुतमुत ये क्या हम अभी दो हमारे पास कैटेगरीज हैं ये वन बार बार रीट्रेट करान या प्रोग्रामस मज करो वस लेडीजन खतर वो भी गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें अभी प्लस स्टूडेंट्स के लिए हर जगह बट स्पेसिफिकली फ्रॉम होम टू देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बैक। नॉट ये मसला होता है कि बस में जब वो क्लेम करते हैं तो उनसे वो कहते हैं कि हमें क्या पता कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज ही जा रहे हैं, और बस वाले कहते हैं कितने लोगों को हम दे दें, पूरी की पूरी बस स्टूडेंट से भरी होगी या फीमेल से भरी होगी। नहीं ये ऑर्डर 2021 ये रिवाइज गए ना फेयर्स तम तथ एनेक्शर कि कुछ कैटेगरीज हैं जिनको आपको 50% कंसेशन देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को कार्ड देखने आइडेंटिटी कार्ड मेन चीज और यूनिफॉर्म। अब कुछ जैसे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं होती है तम से प्रॉब्लम बट मन यह कंप्लेंट वन कह बुलवार्डस कुन पकान तो कॉल रिसीव कि मे स्टूडेंट मे मानान कहें तो उस वक्त मैं इतना ही कहता हूं कि अपर कुन कुछ कॉलेज बट जो भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं मैं अब क्योंकि लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर इशू गन तमन सिंपली पत वन कि तुम दी तो बस अम गाड़ियों नंबर देन वी टॉक टू देम। अच्छा स्टूडेंट कंसेशन है? हाँ ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर है 2021 का ऑर्डर है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 50% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से तिमन मिल 50% डिस्काउंट। अच्छा ये जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं जिनके रूट्स आप ही देते हैं सब गाड़ियों के रूट्स आप ही, रूट्स और रेट्स के बारे में क्या कैसे डिसाइड करते हैं, क्या रेट्स हैं? ये वो लास्ट टाइम मेन कंसर्न ई रिक्शा पे बचे या कंट्रोवर्सी की रूट्स उनको कितना देना है क्या देना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड अवर रिकमेंडेशंस तथ में डिफरेंट पैरामीटर्स वुचान इंसान अमिस ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा या गाड़ी अमिस कूता खर्च पे से लाइक इसका वेयर एंड टेयर कूता मेंटेनेंस कितना है इसका, प्लस इफ ही एम्प्लॉइज अगर ये पूरे दोष चुका है लेबर कोता लगे वो सारे पैरामीटर्स हम कंसिडर करके वी सबमिट अवर रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट पे अल्टीमेटली तथ पे ऑर्डर नेरान सह बना सान खतर फेयर लिस्ट। यह हवस मज गसान कहें अत मे लगभग सारी पैरामीटर्स यम बासान यम अत खर्चात प्लस अमिस गई इनकम आसन बे अम सुन घर ग चलुन ये कुछ इकोनॉमिक कंसिडरेशन खतरे द्रामुत बाजारस मज तो इसका भी ये हो कि ताकि ये गोस चलुन सर रोजगार कमाने के लिए निकला है ये भी। जी बिल्कुल तिम पैरामीटर से इरफान साहब अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले अपने खवातीन के लिए गवर्नमेंट ने वो मुफ्त कर दिया सरकारी बसों में, चाहे स्मार्ट सिटी की हूँ या आरटीसी की बसेस हूँ। तो ये शिकायत मिली है मुझे आज ही भी मैं बात करता हूँ, मैंने कुछ लेडीज से बात की,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پرابلم یہ ہے بسوں میں اگر ہم چڑھیں تو کرایہ کوئی نہیں لیتا ہم سے، لیکن اب بسیں اوائڈ کرتی ہیں لیڈیز کو اٹھانا، اس کا کیا کریں؟ میں یوزلی بیکاز جب سے میں RTO کی پوزیشن میں آیا ہوں، میں اپنی گاڑی میں بھی ٹریول کر رہا ہوتا ہوں، سشما بنی میں فطرت کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ میں گاڑیوں میں نظر دیکھتا ہوں، اسپیشلی ای بسز مز وچھو تھی میجورٹی آف دا یم ٹریولرز چھ آسان، یم امبارک چھ آسان گمت تم چھ لیڈیزے آسان. جی آپ دیکھ لیجئے یہ آپ نظر آپ کی ای بس پہ پڑے گی تو آپ میکسیمم چھ آسان. اب ہمیں کمپلینس مردوں سے آ رہی ہیں کہ ون جائے آسان تو کوئی فری تو سبھی آ رہے ہیں، بٹ ہاں ہو سکتا ہے کہیں ایسی کمپلینٹ ہو. بٹ جو بھی میں نے ایک نمبر بھی سب کے لیے نوٹیفائی کر دیا 9622002432 مگر بے ریپیٹ یہ 9622002432. اگر اس کا کمپلینٹ ایسا اب آپ لڑائی تو نہیں کر سکتے، جس ایک فوٹوگراف اٹھا دیں اس گاڑی کے نمبر کا. اف اٹ از اے گورنمنٹ بس میں SRT سے بھی بات کر سکتا ہوں، میں خود بھی ان کے خلاف ایکشن انیشیٹ کر سکتا ہوں، بٹ سبجیکٹ کی کوئی پروف. لیکن ابھی تک مطلب اٹ ہیز بین اے ہیوج ہٹ. سٹینڈنگ پیسنجرز کتنے رکھ سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا کہ ای بسس مز تہ قسم گاڑین ہند یم اکئی قسم گاڑی پکان ایز پر دا سائز. اس میں ایک نمبر دیا گیا ہے جو RC پہ ہے 10 تیچو ایک جائے 12 تیچو ایک جائے تو اس سے زیادہ ہاں اسٹینڈنگ کیپیسٹی ہے وہاں تو وہ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ کہ ایک نفر ایک آدمی کو آپ نے کھڑا دیکھا تو اٹس اوور لوڈ. جی وہ ٹریفک کو بھی پتا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کلیئر ہو. ایک بندہ نہیں، یہ گاڑیاں ہی ایسی لوگوں کی کنوینئنس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ود کنوینئنس سے کیری کر پائے. یہ نمبر جو آپ نے کہا تھا سر، یہ نمبر میں نوٹ کرنا چاہوں گا 9622002432. اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، آڈیو نوٹ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن اس پہ ود ان 72 آورس ہم نے اپنا ٹائم رکھا کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوگا. عرفان صاحب، آپ نے ای بسز یہاں انٹروڈیوس کری یا ای آٹوز جو ہیں، بیٹری آپریٹڈ آٹوز وغیرہ جو ہیں، CNG کی گاڑیاں آپ کیوں نہیں الاؤ کرتے؟ CNG بسز یا CNG کارز؟ ہر ایک موڈ آف ٹرانسپورٹ کے لیے ایک لاجسٹک سپورٹ بھی چاہیے. ابھی آپ ای رکشاز کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ آف روٹ کیوں چل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر چارجنگ پوائنٹس کہاں ہیں، میرا چارجنگ پوائنٹ تو گھر پہ ہی ہے. لائک ای بسز کی ابھی بات کر رہے ہیں ہم، تو ان کو چارجنگ کے لیے اپنے یارڈ میں جانا پڑتا ہے. سو ہر ایک موڈ آف ٹرانسپورٹ کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے یہ صرف گاڑی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایک تو روڈ کی کیرنگ کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سیکنڈ آپ کو ان کی لاجسٹکس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. فار CNG یو نیڈ اے CNG پوائنٹس وہ کہاں پہ لگانے ہیں، وہ اویلیبل ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی ہم انٹروڈیوس کر پائیں گے. اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کریں یہ تو ہے، دس پرپوزل از آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے. جب بھی یہ لگے گا کہ نہیں نا وی آر ریڈی فار دس، یہ ہو جائے گا. ابھی تو سب ای پہ چل رہا ہے، ای پہ بڑا زبردست فوکس ہے بیکاز دو فائدے اس کے تو ہے ہی. ایک تو نوائز لیولز بالکل کم ہے، پولوشن لیول بہت زیادہ کم ہے، زیرو ہے انفیکٹ. تو اس سے آج کل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، یہ ان کا پرمٹ فی بھی نہیں ہوتا ہے، بہت لو ٹیکسز پہ جو ہے ان کا جو ای رکشاز کو گورنمنٹ اس وقت پش کر رہی ہے. جی سر، یہ جو ہمارے آٹوز ہیں، آٹو سروس ہیں، ای آٹوز کے علاوہ یہ میٹر پہ نہیں چلتے. میٹر کیا آپ نے پچھلے کچھ مہینے پہلے ایک نوٹس بھی ان کو ایشو کی تھی کہ ہفتے 10 دن میں آپ ہم نے میٹرز پہ چلنا، یہ اس میں دو اسٹیک ہولڈرز ہیں، دو اسٹیک ہولڈرز کی ریسپانسبلٹی. ایک تو گیا آٹو والا، اس پہ تو ہے ہی، اس کو میں پھر سے یہ اس بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہر ایک کمرشل وہیکل کو ہمارے پاس فٹنس کے لیے آنا پڑتا ہے. اور اس میں ہم ہر وقت چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس میٹر ہے کہ نہیں. میٹر میں آپ کو ایشور کرتا ہوں آٹوز میں تو میٹر لگا ہے بیکاز وہ فٹنس میں پاس نہیں ہو سکتے تب تک جب تک. سیکنڈ ہے آپ کے آپ میٹرز نہیں چل رہے، تو اس میں دونوں اسٹیک ہولڈرز کی ریسپانسبلٹی ہے. ون دا پیسنجر who has to make لائک آٹو والے کو کروانا ہے کہ آپ میٹر پہ نہیں چڑھاؤ. ابھی تک میں 3 مہینے پلس ہو گئے زیادہ ایز RTO، تو مجھے کوئی کمپلینٹ ایسی نہیں آئی کہ سر ایسے نہیں میٹرز پر دیوان پکنے کی یا میٹر. یہاں پہ آپ نے کشمیر میں آپ پیسنجرز پہ ڈال دیا. نہیں میں آٹو والے پہ کشمیر سے باہر آپ جائیے، دلی میں باقی جگہوں پہ آٹو میں اگر آپ بیٹھیں گے، آٹو والا خود ہی میٹر ڈاؤن کرتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ابھی وہ کنڈیشننگ ہوئی بھی نہیں ہے، یہاں ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. دہلی میں بھی اگر آپ سٹریس نہیں کرو گے، وہ بھی
खुद विदाउट मीटर चल सकते हैं, चलते भी हैं। जब आप मीटर की बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आप किसी और दूसरे ऑटो में चाहिए। हाँ, अभी इसमें थोड़ा सा हमें इम्प्लीमेंटेशन का, ट्रैफिक को भी डायरेक्शंस गई हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। अभी इनका फेयर लिस्ट भी जब रिवाइज होगा इंशाल्लाह, उसके बाद हमारा स्पेशल फोकस इस पे होगा कि ऑटोज का जो मीटर्स हैं वो यूज करें वंस। अच्छा सर, ये जो हमारी ये जो रेड बसेस हैं जी, वो है कॉलर फर्स्ट। हेलो 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 आदाब जी, आदाब। हाँ मंजूर साहब, मैं आज ये सुनने में आया रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जी एक शिकायत सुनी है मैंने। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये छोटी है जो ये ना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जी, वो तो डलगेट से 16 तक 15 रुपए लेते हैं जी, मगर जो स्मार्ट गाड़ियाँ हैं बड़ी वो 20 चार्ज करती। ये क्यों है? ये एसी की वजह से या कुछ है? तो ये बताना चाहे कि लोगों को बहुत तकलीफ, वो समझ नहीं पाते। और जो कंप्लेंट करनी है या नंबर लिखना है उसका जब वो लिखते हैं तो उसका रिस्पांस नहीं मिलता। सुनने में आया आरटीओ साहब सुनते होंगे जी, होते होंगे मगर पहुंचा नहीं होगा, तो मगर सुनने में आया नहीं उसका अजाला हो रहा है। तो ये एक खास चीज है, बाकी सुविधाएं बहुत है। चलिए बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मगर इसके लिए देखना चाहे कि डिफरेंस क्यों है उनमें, और वो छोटी गाड़ियों को एक बेचारी को उनको चार्ज करना पड़ता है। तो उनको क्या है, अगर फैसिलिटी स्मार्ट गाड़ी आए तो रेट में भी थोड़ी सी इक्वालिटी होनी चाहिए। थैंक यू सर। चलिए अच्छी बात। साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं दिल्ली से। हमें ज्यादा कंप्लेंट्स ई रिक्शा के खिलाफ ही आती हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब भट्ट साहब को मे भी उनकी तरफ से ही सेलेक्ट ई रिक्शा को के लिए आपने कुछ रखा था? अब नोटिफाई, हाँ वो कर दिया था हमने 10 रुपीज, बट उसमें फिर बहुत पब्लिक भी कह रही है 2.5 रुपये पे एक पैसेंजर कहाँ उठा पाएगा, बट अभी वही रेट्स है। लेकिन बट वी हैव ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस 10 रुपए में कितनी डिस्टेंस? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्योंकि ये जो ई रिक्शाज हैं दे आर एक्चुअली मेंट फॉर लास्ट माइल एंड फर्स्ट माइल के लिए। ई रिक्शाज एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। इंजन बंद थी तक दे कैन नॉट क्रॉस 5 किलोमीटर मैक्सिमम है इनका। सो हमने लास्ट टाइम पे कुछ रेट्स अनाउंस किए थे, एक्चुअली इनकी कोई रेट थी नहीं, तो एक ऑर्डर था, तो हमने हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बिल्कुल इंटरव्यूज में किया था। तो फिर उसमें बहुत सी जो इनकी ई रिक्शाज की एसोसिएशंस हमारे पास आई थी कि ये बहुत कम है, तो उसी के रिस्पॉन्स में हमने फिर एक रिकमेंडेशन, एक कमेटी बिठाई थी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से। तो वो रिकमेंडेशन हमने दी थी एंड इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ वो रेट्स नोटिफाई भी हो जाएंगी, जो जस्टिफाई भी होंगी, और सेकंड इनके लिए भी सेलेक्ट जो ई रिक्शा ओनर्स है उनके लिए भी ठीक रहेंगी, और जो पैसेंजर्स उनमें चलेंगी उनके लिए भी ज्यादा नहीं। सर ई रिक्शाज का जहाँ तक मेरा तजुर्बा है देखने का, मैं जब उनको सड़क से देखता हूँ, इसमें 2 किस्म के रिक्शाज हैं। एक की विड्थ बिल्कुल छोटी है, उनको मैंने कई बार उलटते हुए भी देखा है। मैं ड्राइव कर रहा था, सामने मेरे चल रहा था, अचानक वो उलट गया, तो वो सवारियाँ बाल वहाँ से निकल गई फिर। और कुछ अब जो आए हैं वो थोड़ा सा उनका बैलेंस्ड बॉडी है। ये वो ई रिक्शाज हैं, और जो आप ब्लू वाले देखते हैं जो आप नए आए हैं, दे आर यू कैन कॉल देम सब्स्टिट्यूट ब्लैक और येलो जो हम देख रहे थे, वो बिल्कुल उनके साइज से हिसाब से एग्जैक्टली वो बैलेंस रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो ई रिक्शाज हैं सिंस दे आर मेंट फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस ऐसी हो रही है कि जो हमें लग रहा है कि सेफ नहीं है। मैंने लेकिन कहा कि अभी आरटीओ, क्योंकि इनको ई रिक्शा डजंट रिक्वायर अ परमिट, सारी कमर्शियल गाड़ियों को परमिट की जरूरत है जी। तो परमिट मींस परमिशन के वक्त इनको हमारे पास आना पड़ता है। अभी ई रिक्शाज वी हैव एक्चुअली, हमने एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि इनको हम, सिंस आप चाहते हैं कि आप एंकरेज करें इलेक्ट्रॉनिक जो ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, जीरो एमिशन वाली व्हीकल्स हैं, उनको आप एंकरेज करना चाहते हैं, लेकिन वी हैव मूव्ड अ प्रपोजल कि इनको 0 परमिट रखें, जिनको जहां अदरवाइज परमिट के लिए एक फी होता है, बट 0 परमिट रखे हम इनको फी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन एक कंट्रोल रहेगा सो दैट ये हमारे पास फिटनेस के पास आ जाए, फिटनेस के लिए आ जाए। हम चेक करें कि इन्होंने बॉडी में कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन तो नहीं की है जो सेफ ना इनके लिए हो, और जो इसमें पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी वो सेफ रहे। नाज़रीन, आपके सामने हम आपके टीवी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। सर, ये जो रेड बसेस हमारी हैं, जो स्मार्ट सिटी की बसेस हैं, काफ़ी बहुत अच्छी बसें हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं इसमें,
لیکن ایک سویدھا اس میں یہ بھی تھی کہ جو فزیکلی جو تھوڑا سا ان کو جو پرابلم ہے اسپیشلی ایبلڈ پیپل جو ہے ان کے لیے ایک الگ سا ڈور ہے اس میں وہ ان کو اندر لے جانے کی سویدھا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ان کو کہ اس کو یوز کرتے ہوئے کہیں. ایکچولی یہ جو بسز ہیں یہ دے آر انڈر کنٹرول آف اسمارٹ سٹی، لیکن ایز RTO میں نے ایک دو بار اس میں ٹریول کیا اینڈ ہیو سین سم پیسنجر اس میں چڑھتے ہوئے جو فزیکلی چیلنج. اچھا وہ ریمپ ایکچولی یہ جو بسز ہیں ان کو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں اس لیے لایا گیا تھا کہ ہم جو اپنا پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہر رنگ سے انکلوزیو بنائیں. ٹرو. انکلوزیوٹی میں فزیکلی جو اسپیشلی ایبلڈ، اب آج کل فزیکلی چیلنج کی ٹرم ہم زیادہ یوز نہیں کرتے، اسپیشلی ایبلڈ ان کے لیے بھی یہ فرینڈلی ہو. سو دیز بسز ہیو اسپیشلی بین جو مینوفیکچر ہوئی ہیں بنائی گئی ہیں تو ہوتا ہے وہ یوز. ہاں یوز ہوتے ہیں. جی اچھا، یہ جو اسکول بسز کی پرمٹس کی بات کر کیا چیزیں آپ اسکول بسز کے لیے؟ ایک تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ابھی آپ ریسنٹلی ان کو کہہ رہے تھے کہ کیمرہ انسٹال کر دیجئے. اس میں ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں. اس میں سپریم کورٹ کی ایک کمپریہنسو ایک ججمنٹ آئی تھی جس کے لائن پہ پھر مارتھ نے بھی ڈائریکشنز ایشو کی دی تھی کہ بسز کا جو ان کا کلر اسپیسیفک ہوتا ہے، ان پہ ریلنگس ہونی چاہیے آن دا ونڈوز، اور بھی اراؤنڈ 17 پیرامیٹرز. اس میں CCTV لگا ہوا ہونا چاہیے، اس میں فرسٹ ایڈ باکس کٹ ہونا چاہیے، فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے، جو سیٹس کی جو ویڈتھ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، بیچ میں ایمرجنسی ایگزٹ کیسا ہونا چاہیے. دیٹس مینشنڈ ان دیٹ آرڈر. اسی کے ٹرم پہ گائیڈ لائنز آئی ہیں اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کہ ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک جو گائیڈ لائن اس میں ہے وہ ہم فلفل کر پائے. اب CCTVs کا یہاں تک وہ کوئی چلن نہیں تھا، تو اب لاسٹلی کچھ منتھس پہلے ہم نے ڈائریکشنز کی کہ ہر 15 کچھ ہم نے شاید لاسٹ 31 مارچ تک ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ CCTVs بھی انسٹال کریں. اینڈ ناؤ آئی ایم سیئنگ جو بھی میں اب انسپیکشنز کر رہا ہوں وی ہیو ریچڈ اراؤنڈ 80%، 81-82% تک میں بسز میں دیکھ رہا ہوں جو اسکول وینز ہیں، جو اسکول کی جو گاڑیاں ہیں ان میں CCTVs لگے ہوئے ہیں. اب ہم نیکسٹ جو اسٹیپ ہوگا ونس وی اچیو دا 100% جو ہمارا CCTV انسٹالیشن والا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اس کے بعد ہم بیک اپ ان سے سیکھ کریں گے کہ جو اسٹور ہو کہ جو بھی CCTV میں کیپچر ہو رہا ہے وہ ہم ان سے ڈیٹا کیسے لیں، وہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ. سلمان صاحب، جہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے، دو پارٹیز اس میں ہیں. ایک تو ہے ٹرانسپورٹر جو گاڑی چلاتا ہے یا اس کا کنڈکٹر جو ہے، دوسرے ہیں پیسنجرس. اس کے لیے دونوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس پروگرامز آپ کرتے ہیں کچھ؟ ہم ایون فار دا اسٹوڈنٹس آلسو. نہیں، اویئرنیس پروگرام تو پیسنجرس کے لیے تو ہر جگہ وقت جو ہمارے لاسٹ ابھی مجھے لگتا ہے لاسٹ ویک ابھی وہ اس میں 1-2 فنکشنز ابھی ہمارے ایونٹس ابھی باقی ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو 8th گلوبل روڈ سیفٹی ویک چل رہا تھا، ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، تو اس میں ہمارا ٹارگیٹ گروپ جو تھا وہ اسٹوڈنٹس تھے. تو وی کنسیڈرڈ اسٹوڈنٹس کیا ہے، ایک تو وہ خود بھی امپلیمنٹ کریں، فالو کریں ٹریفک رولز کو، پلس وی کنسیڈر دیم ایز ہمارے سفیر ہیں، وہ ایمبیسڈرس ہیں جو روڈ سیفٹی کے جو رولز ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سنس آپ نے ڈرائیورس کی بات کی، ہم ڈرائیورس کے ہیلتھ چیک اپس بھی کراتے ہیں، ان کی آئی سائٹ کے چیک اپس بھی کرواتے ہیں. جو ہمارا جو پورا پروگرامز جو پورے سال کا روڈ سیفٹی از ناٹ ہے، یہ ایک دن کا پروگرام ہے نہیں، کیونکہ اس میں اتنے ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس ہیں. ایک دن پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک بندے کو اس میں کور کر پائیں. تو وی آر کنڈکٹنگ ڈفرینٹ پروگرامز جس میں ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو لاسٹ جب ڈرائیورز ڈے تھا تو ہم نے ڈرائیورز کے ساتھ بات کی، تو ہم کبھی آٹو رکشوں والوں کو بلاتے ہیں. ڈفرینٹ ایسوسیشنز کا ہمارے ساتھ تعلق رہتا ہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. دے گیٹ دا کراؤڈ، پھر ان کے ساتھ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو اسپیشل جو ڈفرینٹ جو گائیڈ لائنس ہیں ان کے بارے میں ان کو اویئر بھی کرتے ہیں. ان کو اپنا خیال کیسے رکھنا اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ڈرائیورس ہیں وہ ان کا ٹھیک ہونا، ان کو صحت مند ہونا صرف ان کے لیے ضروری نہیں ہے، جو ان کی گاڑی میں جو بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ ضروری ہے. سر، ہمارے جو وہیکل ٹریڈرز ہیں یا جو کار ڈیلرز ہیں، نئی گاڑیاں تو وہ بیچ ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت بھی وہ کرتے ہیں. اب جو پرانی گاڑی کسی کو بیچتے ہیں، یا مجھ سے مثال کے طور پہ میری گاڑی لے لی پرانی، اس کے انہوں نے پیسے دے دیے، اس کے بعد وہ کسی تھرڈ پارٹی کو بیچتے ہیں. وہ
लेकिन वो जब मेरी गाड़ी लेते हैं या किसी भी आदमी की पुरानी गाड़ी लेते हैं, उसको वो एक सर्टिफिकेट अपनी तरफ से इशू करते हैं, सच एंड सच कार डीलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस व्हीकल फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। इज दैट सर्टिफिकेट वैलिड? कल को अगर वो, उसमें प्रॉब्लम जनरली ये फेस होती है कि जो खरीदने वाला है वो गाड़ी को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा लेतोलेत से काम लेता है, और गाड़ी वो खुद चलाता है लेकिन रहती है ऑन पेपर्स किसी और के नाम पे। वो समझता है दूसरा आदमी मेरे पास कंपनी के या डीलर के सर्टिफिकेट है, अगर कुछ हुआ मामला, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला, तो वो मैं एग्जेम्प्ट हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ कि लोगों की जानकारी के लिए आप कहें कि कैन दैट सर्टिफिकेट ऑफ अ डीलर सेव हिम फ्रॉम एनी? ये एक्चुअली ये एक शॉर्टकट से निकाला हुआ है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है जी। हमारे पास ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स के लिए बिल्कुल एक सहल, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपनी गाड़ी मुझे भेज दी, आपके पास आधार है, मेरे पास आधार है, आप जो बायर हैं वो अप्लाई करेगा, आपको भी ओटीपी आ जाएगा, मुझे भी ओटीपी आ जाएगा। इसे 2-3 चीजों से ऑनलाइन ही ये होगा। ऑनलाइन ही है, आपको ऑफिस आने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है अगर ऑनलाइन होता है। बिल्कुल, इसमें कोई फिजिकल इंस्पेक्शन व्हीकल का नहीं है। यू आर द बायर, आई एम द सेलर, हम दोनों ने अगेंस्ट एनी कंसिडरेशन कोई आपस में मामला किया। True. आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, मैं अपना आधार ऑनलाइन अप्लाई करना है। हम एज एन आरटीओ, मैं सिर्फ इतना वेरीफाई करता हूं कि आपके जो नेम्स है वो मैच होते हैं कि नहीं जी। बाकी आधार के थ्रू आप कनेक्टेड है। True. मुझे और किसी मसले के साथ कोई ताल्लुक नहीं तो है। ये सेम डे भी हो सकता है? सेम डे हो सकता है, ये तो बढ़िया। आई एश्योर यू। अब ये जो यूजुअली मुझे आज भी मैं ऑफिस में बैठा था तो ये कंप्लेंट आ रही थी कि मैंने तो गाड़ी बेच दी लेकिन जिसने खरीदा वो मुझे अब कहीं मिल ही नहीं रहा। जी, जी, जी। अब कहीं पे क्या होता है कि सेलर ही अब कोई ना डॉक्यूमेंट दे रहा, उसने पैसे ले लिए। और इसमें क्या हो सकता है, इट्स वेरी, ये बड़ा समझने की बात है कि अगर गाड़ी कभी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई तो आपकी लायबिलिटी उसमें तब तक ओनरशिप चेंज ना हो जाए। सर वो कॉल ऑनलाइन। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छानपुर पे जनाब अर्ज करान। क्या चुनाव? शबीर अहमद जी शबीर साहब। अर्ज कि प्राइवेट व्हीकल जम आसान स्कूल गाड़ी या प्राइवेट व्हीकल वैन पैन बाकियन इन गेटन या देवारन तल गाड़ी पर अत खतर आरटीओ कश्मीर मज कह रोजन लुकन गेटन तल या लुकन देवारन तल। जो गो इंसान पन सिविक सेंस प्रोजेक्ट कर क्या दोपे लुकन गो पन सिविक सेंस प्रोजेक्ट कर तुद क्या तुंद रोल तुंद की ऐसा अत मज बहुत पन किन ये क्वेश्चन शबीर साहब मैं माफी दिन बट आरटीओ डायरेक्टली लाइक पान हेको यूजुअली कह वैन्स ना इन बिल्कुल वाइट कलर डिफरेंशिएट आम इंसान कर प्राइवेट गाड़ी कि यह बे कुछ पर्पज खतर यूज करान। सो डायरेक्टली विदाउट एनी कंप्लेंट व्हीकल खिलाफ एक्शन नुन। कुछ गलियों में जो छोटी, देखिए कुछ छोटी सड़कें होती हैं उनमें लोग आते हैं तो अपनी गाड़ी साइड पे रख देते हैं, किसी की गेट के सामने, किसी की दुकान के सामने, विदाउट केयरिंग कि लोगों को परेशानी होगी। इसमें मुझे लगता है कि दे कैन एटलीस्ट अप्रोच ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, मतलब आते हैं वो कंप्लेंट्स मेरे पास भी आते हैं बट आई हैव टू जस्ट बहुत हेकान तम फॉरवर्ड कर ट्रैफिक डिपार्टमेंट। वो तुम कि अस गाड़ी यीच अराउंड 9.75 लाख या मैं वो वोनू बट सड़क से लगभग मतलब बहुत टफ है हमारे लिए कि अब इसका रोक तुम एक्सटेंड। तो हमें खुद अपनी ट्रैफिक सेंस अपनी खुद कत करो पार्किंग सेंस थवन तीस कि लुकन गि तकलीफ वातुन। इट्स अ वेरी यह सह तुथ मसला कि ये मज तुहज थोड़ा सा पान ते रोजन प्रोएक्टिव मे बी सह बोर्ड लगित। सेकेंड कि तमिस मज तमिस हाँ अगर कंस तिथ कन थमज कि यम ट्रैफिक बिल्कुल गन वी कैन टेक एक्शन। नश अगर वातान तिस कंप्लेंट्स वही करान सिग्नल टू ट्रैफिक ऑल्सो एंड वी कैन इवन ब्लैक लिस्ट योतान सह पे पब्लिक न्यूसेंस खड़ा करने खतर तथ खिलाफ हेको फाइन तक। मतलब अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे ये ट्रैफिक हुकाम जो हैं, ये पुलिस कांस्टेबल्स चालान करते थे फोटोग्राफ्स पे, जो फोटोग्राफ उठाते थे, इनको मानने से इनको शायद पूरी मान्यता नहीं दी, कहा कि ये जायज़ नहीं है।
آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس کی؟ کیا Directly ابھی تو ہمارے پاس اس کے جب بھی کوئی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز آتی ہیں دین اٹس انڈورسڈ بائی دا کنسرن منسٹری. ڈائریکٹلی یہ جو آن لائن فائلز وغیرہ کا آتا تھا وہ تو ہے. کبھی کمپلینٹس آ بھی جاتی ہیں کہ میرا فائن کہیں کسی کو لکھا جاتا ہے کہ رانگ پارکنگ, جی فوٹوگراف شاسن غلط, وہ ایسا ہوتا ہے بیکاز ٹیکنیکل ایرر کہیں پہ ہو جاتا ہے. اب اسی سے کی کوئی رولنگ ابھی میرے پاس کوئی انفارمیشن تھرو دا ڈپارٹمنٹ نہیں آئی ہے. سر آپ نے کچھ کار ڈیلرز کو آتھرائز کیا ہے رجسٹریشن کے لیے؟ سارے ڈیلرز پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیلرز کے تھرو خود رجسٹر ہو جاتی ہے. پہلے تو آپ ہی کیا پہلے ہم ہی 2019 کا جب کووڈ والا جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد مارتھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ رجسٹرڈ یہ جو پرائیویٹ کار ڈیلرز ہیں رجسٹرڈ پرائیویٹ کار ڈیلرز یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. دے ہیو ٹو فرسٹ ٹیک ٹریڈ سرٹیفکیٹ فرام دا کنسرنڈ RTO یا جہاں پہ جو بھی رجسٹرنگ اتھارٹی ہو. اس کے بعد وی پرووائڈ دیم اے یوزر نیم پاسورڈ, سارا RTO کا کام ان کو چلا جاتا ہے ود ریگارڈ ٹو دا رجسٹریشن. بٹ دس از اسپیسیفک, یہ صرف یہ تب تک یہ صرف ان گاڑیوں تک محدود ہے جو یہاں بکتی, جہاں یہاں نئی گاڑیاں ہم لیتے ہیں. اگر آپ باہر سے گاڑی لا رہے ہیں چاہے وہ نئی ہو, یو ہیو ٹو پیک 12% ٹیکس ہم آپ سے لے لیتے ہیں, روڈ ٹیکس. اس کے بعد ہم وہ رجسٹر کرتے ہیں. ہم مینس یہاں RTO ان سری نگر کی جورسڈکشن میں, ARTOs ان ود ریگارڈ ٹو دیئر جو ڈسٹرکٹ جورسڈکشن ہے اس میں. سر وہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا کہ جو کوئی گاڑی باہر سے خریدتا ہے سیکنڈ ہینڈ وہ یہاں چلاتا ہے, اس کے بعد آپ نے ان سے کہا ہے ری رجسٹر کرنے کے لیے. جی وہ تو چل رہا ہے. وہ رجسٹریشن اس میں کوئی لیگل کچھ مسئلہ ہوا تھا؟ سب جوڈیس ہے اس میں, زیادہ میں اب نہیں بولوں گا. لیکن ابھی کا جو ہے, ابھی جو بھی پرانی گاڑی کوئی بھی بندہ باہر سے لائے گا NOC لے کر فرام دیٹ رجسٹرنگ اتھارٹی, اس کو ہم یہاں ری رجسٹر کرتے ہیں. اس کا ہم جو باقی لائف اس کی ہے, جو بچی ہوئی لائف ہے, اس کا 9% روڈ ٹیکس ایڈوانس میں لیتے ہیں. پھر اس کو ہم یہاں ری رجسٹر کرتے ہیں اور یہاں کا نمبر اس پہ چڑھ جاتا ہے. بس اس میں لیکن ایک دو چیزیں مجھے بولی, کیونکہ اب آپ نے یہ کوشچن پوچھا اور آپ کو بہت گھر گھر میں آپ کو سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو لیکن صرف BS, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے یہ کہہ سکیں سر اب کیا ہماری وادی جو ہے کیا یہ کباڑ خانہ بن جائے پرانی گاڑیاں, رجسٹری گاڑیاں. اس میں ایمیشن نارمز BS4 جیسے یورو 4 ہے, اسی طرح BS4 ہے ہمارا بھارت سیریز 4. وہ اگر 4 اینڈ ابو اگر گاڑی ہو تب ہی وہ یہاں پہ ری رجسٹر ہو سکتی ہے. ہر کوئی گاڑی یہاں ری رجسٹر نہیں ہو سکتی. اچھا مان لیجیے ہمارا کوئی کشمیر سے آدمی باہر بزنس کرتا ہے, اس نے وہاں گاڑی خریدی ہے, وہ کچھ دیر کے لیے یہاں آتا ہے, اس کے لیے بھی یہ 6 مہینے کا اگر کچھ دیر کے لیے آتا ہے تو اس کو ری رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز پر دا سیکشن 47. اگر وہ 12 مہینے سے زیادہ یہاں اسٹے کرتا ہے دین یو ہیو ٹو ری رجسٹر. لیکن ہمارے پاس وہ کیسز یوزلی دیٹس 0.00001% آف دا کیسز. ہمارے پاس جو کیسز یوزلی آتے ہیں وہ سیل پرچیز کے آتے ہیں. لوگوں نے وہاں سے خریدی ہوتی ہیں گاڑی, دین دے گیٹ اٹ انٹو آور اسٹیٹ یا UT وہ لاتے ہیں, JNK میں لاتے ہیں. اچھا یہ جو بیٹری آٹوز ہیں اور پیٹرول آٹوز ہیں ان کا فیئر سیم ہے آلموسٹ؟ ابھی کیونکہ ہم نے ریوائز نہیں کیا تھا, بیٹری آٹوز ہماری کنسیڈریشن میں نہیں ہیں, بٹ وی ہیو ایگزامنڈ, ہم نے اس کو ایگزامن کر کے وی ہیو سبمیٹڈ اور ریکمنڈیشنز. جلد ہی ایک فیئر لسٹ نیا آئے گا جس میں ہمیں تو ساری وہیکلز کا دیکھنا ہے, لیکن آٹوز اور جو آٹوز ہے, آٹوز کی میں بات کروں ناٹ رکشاز, آٹوز کو بھی ہم اس میں کور کر رہے ہیں. دیٹ ول بی نوٹیفائڈ ویری سون. سر یہ جو اپڈیٹڈ لائسنس کا سلسلہ ہے اس میں کیا فرق ہے جو پہلے کی لائسنس ہوتی تھی اور اپڈیٹڈ لائسنس؟ اب جو نئی آئی ہے جو وہ کارڈ ٹائپ لائسنس ہے, پہلے بکلیٹ ہوا کرتی تھی, وہ تو بہت پہلے کا اب آپ کی جو لائسنس ہے دیٹ از ناؤ, آپ اس کو پوری انڈیا کے کسی بھی کارنر میں یہ ریکگنائزڈ ہے. اٹس ناؤ بھارت. اور اگر آپ کو کہیں سے بھی ڈیٹیلز نکالنی ہو اٹس اویلیبل آن دا پورٹل. واہن پورٹل پہ یہ اویلیبل ہے. سارتھی پورٹل ہم اسپیسیفکلی اس میں بولتے ہیں. تو ہم اب جن کے پاس بکلیٹ ابھی بھی ہو, بکلیٹ والی ابھی بھی ہے کچھ, اچھا ہے, سو ہم اس کو بیک لاگ لائسنس بولتے ہیں, ان کو ہم کنورٹ کرتے ہیں اور سسٹم میں لاتے ہیں. اگر ان کی ایکسپائری ہو گئی ہے, وہ اب ویلڈ نہیں ہے, اس کو ہم پھر رینیو بھی کرتے ہیں. سر یہ جو ٹرکس جہاں لوگ خریدتے ہیں اور پھر یا ٹپرس, ان کے بھی روٹ پرمٹ ہوتے ہیں؟ ان کو بھی روٹ پرمٹ ہوتا ہے؟ ہر ایک چیز کا روٹ پرمٹ ہوتا ہے. پرمٹ از پرمیشن, ان کو چلنے کے لیے ہوتی ہیں, تو ان کے لیے مطلب وہ کہیں سے بھی کسی یوزلی ہمارا آل JNK پرمیشن ہوتا ہے. اچھا آل JNK یوزلی. ہاں.
اس کے لیے وہی ٹائمنگ آپ نے کچھ الگ رکھی ہے کہ دیکھ وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا وہ اپنا کیونکہ کبھی ڈی ایمز بھی ریٹ لگاتے ہیں کہ دن میں ٹریفک کا سٹی میں نہ آ جائے، شہر میں نہ انٹری ہو، وہ ایز پر دا ڈیمانڈ جب ہمیں لگتا ہے کہ دے آر ایکچولی کریٹنگ اے نیوسنس، وہ آبسٹیکلس کریٹ کرتے ہیں سافٹ اسموتھ فلو آف ٹرانسپورٹ میں، اس کے بعد ہی وہ کرتے ہیں. سر سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آر سیز بائی پوسٹ نہیں پہنچتی. آر سیز کے بارے میں بھی یہ کمپلینٹس ہیں، لائسنس کے بارے میں بھی کمپلینٹس ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں آپ کے پروگرام میں تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہماری اراؤنڈ 90,000 بیک لاگ لائسنس ہیں، بٹ اب تھینکس ٹو دا جو نئی ٹیکنالوجی اور ہم نے بھی اپنا ٹینڈر کمپلیٹ کر دیا ہے، ہم نے آلموسٹ ابھی صرف 5,000 لائسنسز کا بیک لاگ ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ فیوچر میں یہ ہوگا کہ آپ ٹرائی دیں گے، اگر آپ کامیاب ہوئے ود ان 10 days یو ول ریسیو یور کارڈ لائسنس. اور ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے، بہت کم کمپلینٹس اب آ رہی ہیں کہ میں نے ریسیو نہیں کی لائسنس. دیٹ سیم از ہیپننگ ود دا آر سیز ناؤ. آر سیز بھی اب کارڈ شیپ میں آ جائیں گی اینڈ دے ول بی ڈیلیورڈ ایٹ یور ڈور اسٹیپ. سر ابھی جو ٹیسٹ پاس کرتا ہے اس کی لائسنس واہن میں آ جاتی ہے؟ ہاں ڈیجی لاکر میں آ جاتی ہے. ڈیجی لاکر میں آ جاتی ہے، واہن پہ بھی آ جاتی ہے. مطلب ود ان ہاؤ مچ ٹائم؟ جو ہی اپروو کر دیتے ہیں. اس میں اسٹیپس ہیں، جیسے آپ نے لرنرز لائسنس لے لی پہلے، نہیں میں کہتا ہوں کہ فائنل ٹیسٹ اس نے پاس اپروو کر دیا میں نے. ایک تو ٹیسٹ پاس کر دیا، ٹیسٹ کے بعد ریزلٹ اپڈیٹ ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی مجھے اپروو کرنا پڑتا ہے. اپروو کرنے کے انسٹنٹلی 1 منٹ کے بعد جو ہی آپ کو ٹیکسٹ آ جائے گا آپ کے فون پہ، یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ آن دا ڈیجی لاکر. انلیس کہ آپ کے آدھار اور کچھ میں کہیں پہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، نام کسی کا کوئی الفابیٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کا نہیں آتا ہے ڈیجی لاکر میں. ادروائز جو بھی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے 99.99% لوگوں کا ڈیجی لاکر میں ڈاؤن لوڈ وہ کر پاتے ہیں. سر سلاٹس نہیں مل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ بڑی ابھی اس وقت جو ہمارا مین ایشو ہے. بٹ اس میں یہ پازیٹیو، اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں، ہمارا انفورسمنٹ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ پیپل آر ناؤ اب لٹرلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے لائسنسز کی وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ سلاٹس کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ڈسٹرکٹ سری نگر کی ایگزامپل آپ کو دوں گا. اراؤنڈ 5,000 لرنرس لائسنس ایشو ہو جاتی ہیں پر منتھ. تو آفٹر 1 month یو آر ایلیجیبل فار اے ٹیسٹ. ہم ہر دن ٹیسٹ لیتے ہیں لگ بھگ 200 لوگوں کا، اور ہفتے کے 6 دن، دیٹ مینس اراؤنڈ 1200 لوگوں کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پر ویک. 1200 انٹو اگر 4 ہے 4800 لوگوں کا ہم ٹیسٹ لے پاتے ہیں ایک مہینے میں. جی میں 5,000 کہہ رہا ہوں، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 4800 کا جو میں نے ٹیسٹ لیا اس میں 50% فیل ہو جاتے ہیں. دے دین اگین ٹرائی فار دا سلاٹ. اس کی وجہ سے سلاٹس کی کمی. ادر اٹس اے فلی آٹومیٹڈ سسٹم، اس میں ہیومن انٹرونشن بالکل کہیں نہیں ہے. لوگ جو بھی میرے آفس میں کبھی آتے ہیں سلاٹ کے لیے، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. ہاں ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ سلاٹس جتنے لائسنسز میں اپروو کرتا ہوں اتنے سلاٹس اوپن اپ ہو جاتے ہیں. اس میں سسٹم ایک ایشو تھا کہ رات کے 12 بجے اوپن ہو رہا تھا، تو لوگوں کو بڑی یار ہمیں نیندیں ہماری حرام ہو رہی ہیں کہ ہمیں سلاٹ لینا ہے. تو بائی دا گریس آف آلمائٹی، اور ہم نے NIC کے ساتھ بھی بات کی، ناؤ وی ہیو شفٹڈ دیٹ ٹائمنگ ٹو 7 AM. تو میں سب کو تھرو دس پروگرام انفارم کرنا چاہوں کہ وہ سلاٹ کے لیے جب آپ ٹرائی کریں تو یوزلی 7 o'clock ان دا مارننگ سلاٹس اوپن ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہاں یہ بڑی وہ لاٹری والا مسئلہ ہے، جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو سلاٹس کم ہیں، بہت لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو دیٹس وائی لوگوں کو جن کو نہیں مل رہا ہے دے آر کمپلیننگ کہ سلاٹس اویلیبل نہیں. سر ایک کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے، کون صاحب کہاں سے؟ جناب میرا نام سمیر احمد ہے، میں ذکرہ سے سری نگر سے بات کر رہا ہوں. جی تو میں بیسیکلی جی پوچھیے سوال. بیسیکلی میں نے یہ 1 مہینے پہلے یہ لرنر لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا. وہ تو کو ٹیسٹ دے کے میں نے 1 مہینے کے بعد مجھے انہوں نے بولا کہ آپ کو وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے وہ کرنا ہے. جی تو میں نے وہ آن لائن سارا وہ ریکویزٹ فارمیلٹی جو ہے وہ کی. تو لاسٹ والا اسٹیج جو اس میں تھا وہ سلاٹ بک کرنے کا. تو 8 مئی کو میں نے بیسیکلی یہ اپلیکیشن فارم بھرا تھا، لیکن تب سے مجھے سلاٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. یہی سلاٹ کی بات ہی چل رہی تھی نا. کنٹینیوسلی آ رہا ہے کہ آپ کنسرن RTO سے اگر آپ کو سلاٹ نہیں مل رہا ہے تو اس سے بات کریں. تو لکلی آج میں نے پروگرام دیکھا تو آپ سے ملاقات. چلیے سلاٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے صحیح ٹائم. سمیر صاحب میں ابھی بات کر رہا تھا سلاٹس کے بارے میں. یہ جو لرنرس لائسنس کی جو لائف ہے یہ ویلڈ ہوتی ہے 6 months کے لیے. اچھا 6 مہینے 6 مہینے کے لیے. اگر سر کسی کا یہ ایکسپائر ہو گیا
تو رینیو کر سکتا ہے وہ. کر سکتا ہے ہاں رینیو کر سکتا ہے. اچھا 1 مہینے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ٹو گو فار دا ٹو اپیئر ان دا ڈرائیونگ ٹیسٹ. اب میں نے جو ابھی کہا کہ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو لرنرس لائسنس ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ انفورسمنٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پیپل آر ناؤ سیکنگ. میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو 12 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں وداؤٹ اے ڈرائیونگ لائسنس, اور جو ہم نے مائنرس کو پہ بھی فوکس کیا تو 18 سال ایک دن کا بندہ ہو جاتا ہے, ہی اپلائز فار اے لرنرس لائسنس. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ ٹرائی کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ان کیس آپ کو لرنرس لائسنس کے ایکسپائری تک آپ کو سلاٹ نہ ملے تو لاسٹ دن ہمارا ایک اسپیشل کوٹا ہوتا ہے. جب لرنرس لائسنس ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہیں تو ہمارا لاسٹ دن آپ کے لیے ایک اسپیشل کوٹا ہوتا ہے. اس میں جو ٹائپ آف سلاٹ ہوگا اس میں لکھا ہوگا لرنرس لائسنس ٹو ایکسپائر. وہ 15 سلاٹس ہم نے اسپیشل رکھے ہوتے ہیں ہر دن میں ان لوگوں کے لیے جن کی لرنرس لائسنس ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہے. اس میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سلاٹ ملے گا, کیونکہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو سلاٹ ملے گا انشاءاللہ. سر سری نگر کے بارے میں ایک بڑی بات پوچھنا چاہتا ہوں, گاڑیاں زیادہ ہیں یا سڑکیں کم ہیں؟ اب آپ گاڑیوں کی بات کریں تو گاڑیاں تو بڑھ ہی رہی ہیں, جیسے نئی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, اب ہم نے پرانی گاڑیاں بھی ری رجسٹر کر رہے ہیں. سو دا نمبر آف ویکلز از انکریزنگ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. پرابلم یہ ہے کہ اب ہم ایکسٹینڈ بھی نہیں روڈز کو کر پا رہے ہیں بیکاز ایکوزیشن کاسٹ سری نگر میں بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے لیے. تو اب ٹریفک مینجمنٹ کی بات آ رہی ہے, تھینکس ٹو دس. اب ہمیں یہ بھی بڑی آئرنی کی بات ہے کہ ہمیں جگانے کے لیے کسی انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جو لاسٹ ٹائم پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں بڑے وہ ہم نے کچھ جانیں کھوئی تھی, اس کے بعد جو انفورسمنٹ بڑھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے ٹریفک جو ہے روڈز پہ وہ بہت کم ہوا. دیٹ واز بیکاز آف انفورسمنٹ. اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سے لوگ یا تو مائنرس تھے وداؤٹ لائسنس یا وہ ایلیجیبل تھے لائسنس کے لیے بٹ دے ور ناٹ ہولڈنگ اے ویلڈ لائسنس. اب اس میں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ سڑکیں تو بڑھیں گی نہیں, بڑھیں گی لیکن دیٹ ول ناٹ کمنسریٹ. جو پیس ہے اس وقت گاڑیوں کے نمبر کی وہ اس کے برابر نہیں ہو پائے گا. سڑکیں بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے نا, ٹائم بھی لگے گا. ایکوزیشن کی بات, ایکوزیشن کا مسئلہ ہے اور آپ کی کچھ کانسٹرینٹس ہیں, فائنینشیل کانسٹرینٹس بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, آپ نہیں بڑھا سکتے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو ٹریفک سینس ہیں جو ہمیں جو ایز اے سٹیزن ایز اے ریسپانسبل سٹیزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ گاڑی پارک نہ کریں کہ جہاں لوگوں کے لیے تکلیف ہو, ٹریفک کا جام ہو. پر تھینک فلی ہماری بھی کچھ ایفرٹس ہیں. میں اپنا زیادہ نہیں, میں ٹریفک کا بھی اس میں بڑا شکر گزار ہوں کہ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ ہم مینیج کر پائے ٹریفک کو. اور وی آر ناٹ سینگ جو ٹریفک جیمز ہوا کرتے تھے, now we have been able to manage our traffic in such a way کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف جو ہے وہ پہنچے. بیچ میں یہ کہا گیا تھا اتھارٹیز کے ذریعے سے, سیکریٹریٹ سے میں کہتا ہوں کہ سب اس آدمی کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے اس کی گاڑی جس کے گھر میں جگہ نہیں ہو گاڑی رکھنے کی. کیا وہ پیرامیٹرس آپ دیکھتے ہیں یا ابھی میں بھی وہ انڈر ایگزامینیشن ہوئے پرپوزل ہو, ابھی تو ایسا نہیں ہے. ہاں جب ہم پرمٹس ایشو کرتے ہیں کمرشل گاڑی میں وی سیک این ایفیڈیوٹ فرام دا ایپلیکینٹ, اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیتا ہے کہ دیٹ ہی ہیز گاٹ پارکنگ اسپیس. چلیے اچھی بات ہے عرفان صاحب, بہت ساری باتیں ہوئی اور لوگوں کو کافی اویئرنیس بھی دی آپ نے گاڑیاں خریدنے کے بارے میں, ٹریول کرنے کے بارے میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.